बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने 15 शाबान के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब 15 शाबान का रोज़ा रखना कैसा है, क्या ये रोज़ा फ़र्ज है या सुन्नत है या वाजिब है, क्या दर्जा है इस रोज़े का। और 15 शाबान को मगरिब के फौरन बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्या ये सूरह यासीन पढ़ना शरीयत से साबित है इस तरीके से कि एक मरतबा पढ़ो तो अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा देगा, दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देगा, और तीसरी मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे साल मुसीबत और परेशानियों से हिफाजत फरमाएगा। क्या इस तरीके से सूरह यासीन का पढ़ना साबित है या नहीं। और जो लोग 15 शाबान का रोज़ा रखते हैं वो कहते हैं कि अगर एक मरतबा इस रोज़े को रख लिया तो फिर जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकते। क्या हकीकत है इस बात की, क्या हुक्म है शरीयत का, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सूरह यासीन के ताल्लुक से बता देता हूँ। सूरह यासीन को 15वीं शाबान में मगरिब की नमाज के फौरन बाद इज्तिमाई तौर पे बाआवाज मसाजिदों में और घरों में जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर ले, इसलिए कि ना ही तो ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि 15वीं शाबान की मगरिब में आपको सूरह यासीन पढ़ना होगा, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुक्म दिया और ना ही अपने अमल से इसको जाहिर किया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही तो इस पे अमल किया है और ना ही उम्मत को हुक्म दिया है, ना ही सहाबा इकराम ने कभी इस पे अमल किया है, ना ही सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, ना सुना है इस तरीके से सूरह यासीन को 15वीं शाबान में पढ़ते हुए मगरिब के फौरन बाद 3 मरतबा। इसी तरीके से ताबईन ने, तबा ताबईन ने, सल्फ सालिहीन ने, अइम्मा अरबा, मुज्तहिदीन ने, इमामों में से किसी ने भी इस तरीके से 15वीं शाबान की मगरिब के फौरन बाद सूरह यासीन नहीं पढ़ी। लिहाजा ये शरीयत का हुक्म नहीं है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये एक बिदआत है, और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये एक बिदआत है। बिदआत गुमराही और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। यहाँ ये बात समझ लीजिए कि शरीयत का हुक्म नहीं है, अपनी इस्लाह करे और इसको तर्क कर दे, इस तरीके से पढ़ना। याद रखें, सिर्फ 15वीं शाबान की मगरिब की बात कर रहा हूं मैं। मगरिब के फौरन बाद की 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना इज्तिमाई तौर पे बुलंद आवाज से साबित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15वीं शाबान की बात कर रहा हूं मैं, और किसी दिन या रात की बात नहीं कर रहा हूं। सूरह यासीन के फजाइल अलग है, लेकिन ये जो फजाइल और ये एहतमाम जो है ये ना तो शरीयत से साबित इसके फजाइल है ये वाले, और ना ही शरीयत से एहतमाम साबित है कि 15वीं शाबान के मगरिब में इस तरीके से आप सूरह यासीन पढ़े, चाहे वो मसाजिद में हो या घर में। इस तरीके से पढ़ने की आपको इजाजत शरीयत ने नहीं दी। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। अब ये जो लोग रोजा रखते हैं 15वीं शाबान का और इसको अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं, जैसे कि कहते हैं कि अब हम ये आइंदा कभी नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ेंगे तो गुनाह होगा या जो है ईमान से निकल जाएंगे, पता नहीं बहुत सारी बातें बना रखी है लोगों ने। इसकी क्या हकीकत है? तो देखिए, ये नीरी जहालत है, इसका कोई सबूत नहीं है। इसका कहीं से भी कोई भी सबूत नहीं मिलता कि अगर किसी ने 15वीं शाबान यानी शब बारात का रोजा रख लिया अब वो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। इसका कोई सबूत सिरे से ही नहीं है। ये जहालत पे मबनी कौल है, जाहिलों की, यानी कि जहालत पे टिकी हुई बात है ये। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप फर्ज रोजे तो छोड़ देते हैं और शब बारात का छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते आप? जबकि फर्ज रोजे छोड़ना गुनाह है और शब बारात का रोजा रख लिया तो सवाब, नहीं रखा तो गुनाह कोई नहीं। यहाँ तो ये बात है। और फर्ज रोजे को आप छोड़ देते हैं, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से, और इसको अपने ऊपर फर्ज से भी ज्यादा फर्ज कर रहे हैं। तो ये जहालत है। और याद रखिए कि दीन में हर नई बात बिदआत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मकाम पे ये फरमा दिया कि अगर कोई दीन में कोई नई बात घुसाएगा, पेश करेगा, उसको जो है दीन समझेगा, तो उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। इस्लाम में, शरीयत में उसकी बात का कोई एतबार नहीं होगा। तो इस रोजे की हकीकत यह है कि अगर आप इसको रख रहे हैं
تو رکھ لیجئے، اگر چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے، رکھ لیا تو ثواب، نہیں رکھا تو گناہ کوئی نہیں۔ لیکن سمجھیے اس بات کو کہ 15 شعبان کا روزہ ہے بھی یا نہیں۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے، تو اس میں جو ایک راوی ہے عبد الرحمن بن ابی صبرہ، تو ان کی وجہ سے یہ روایت موضوع ہو جاتی ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، لہذا اس روایت کی روشنی میں اگر آپ 15 شعبان کا روزہ سنت کہہ رہے ہیں تو سنت نہیں رہتا، واجب نہیں ہے۔ یاد رکھے، واجب تو ہونا ہی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض تو کسی بھی درجے میں نہیں ہوتا، لیکن سنت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو نفل روزہ سمجھ کے رکھ لیتا ہے تو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن 15 شعبان کو ہی نہیں۔ بلکہ علماء نے یہاں پر ایک بات اور پیش کی ہے کہ اگر کوئی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ان تینوں دن کا روزہ ایک ساتھ رکھ لیتا ہے، یعنی کہ لگاتار رکھ لیتا ہے، تو یہ 3 روزے نفل بھی ہو جائیں گے، اور یہ جو ایک روزے کا اہتمام کرنے کی بدعات چلی ہے، اس سے جو ہے نجات بھی مل جائے گی۔ اس سے کیا ہو جائے گی؟ نجات بھی مل جائے گی۔ لہذا اس ایک روزے کو واجب یا فرض سمجھنا ہی بدعات ہے۔ یاد رکھے، بدعات ہے، سنت بھی نہیں ہے یہ روزہ سنت بھی نہیں ہے۔ یہ رہی کتاب میرے ہاتھ میں، کتاب النوازل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر کھول کے دیکھ لیجئے، اس کا 332 333 صفحہ نمبر کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس روزے کی حقیقت مل جائے گی۔ یاد رکھے، یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف نفل کے طور پہ اس روزے کو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن نشین بات کر لیجئے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمام مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیں، سورہ یاسین کا کوئی ثبوت 15 شعبان کی مغرب میں 3 مرتبہ پڑھنے سے لے کے اور اس کے فضائل تک شریعت سے نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے جو 15 شعبان یعنی کہ شب بارات کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نہیں چھوڑ سکتے، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پہ عمل کرنا خود جہالت ہے، اور اس کو فروغ دینا جہالت پہ بھی جہالت ہے، لہذا اس کو ترک کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کے روزے کی جو حقیقت ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک موضوع روایت میں آیا ہے، ابن ماجہ کی ایک موضوع روایت ہے، اس کے علاوہ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، اگر کوئی اس روزے کو رکھ لیتا ہے نفل سمجھ کے تو رکھنے کی گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، جیسے کہ عوام میں اس روزے کی فضیلت کچھ زیادہ ہی بیان ہوتی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ 13 14 15 یا 13 14 یا 15 16 یا اس طریقے سے یعنی کہ ایک سے زائد اگر روزہ رکھ لیں گے تو یہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے، اس اہتمام کے ترک میں آپ داخل ہو جائیں گے، جس سے کہ ایک بدعات ختم ہونے کا آپ ذریعہ بن جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ تمام مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔